今日整一個我老婆好中意食嘅味噌大根。Ini adalah kesukaan dadeku, lobak putih masak miso daikon. 做下啲準備功夫先。Kita siapkan dulu bahan-bahannya.做呢個餸我最中意用砂鍋，因為我中意佢溫度高，保持熱力又夠耐。啲薑同蒜一定要爆到佢金金黃黃、燶燶地，咁樣啲香味先至出晒嚟。Pertama, bawang putih dan irisan jahenya kita tumis sampai harum. 落3至4個湯匙嘅味淋，2大湯匙嘅味噌。Tambahkan 3-4 sendok melam dan 2 sendok makan mecin. Kemudian kita aduk sampai rata.而家可以加入清水，大概1/3煲左右，咁樣一個好濃嘅味精湯就完成啦。Tambahkan air sepertiga panci, kuah kentalnya telah siap.而家可以將啲蘿蔔放入去安排好，等佢哋盡量浸住啲味精湯。Lobak putihnya kita masukkan, kita tata supaya meresap ke dalam kuahnya. 放好晒啲蘿蔔之後，我哋就可以冚埋個蓋，中火煮佢15分鐘。Setelah kita masukkan, kita tutup, kasih api sedang, masak 15 menit. 15分鐘後，將啲蘿蔔調一調位，等每一件蘿蔔都可以浸到啲醬汁。Setelah 15 menit, kita buka, lalu kita balik lobaknya. 而家可以再次冚埋個煲蓋，跟住就唔使理佢，用中細火燜佢40分鐘左右。Kita tutup lagi, kita biarkan, kasih api kecil, kita masak 40 menit. Wow! 哇！你睇下啲蘿蔔淋晒入晒味。Lihat, lobaknya kelihatan sangat empuk. Saatnya dihidangkan. 最後加少少葱花，淋翻好香濃嘅味噌汁，成件事充滿晒儀式感。Terakhir, tambahkan irisan daun bawang, tambahkan kuah yang masih kental di atasnya. Sangat enak dan sangat mudah, teman-teman. Jangan lupa mencobanya ya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye.